Doogie! Hi! Hello! What's your name? Hello! Doogie! 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 Ganda dito guys, oh. Ang hangin. Dagat. Ganda. Sakasan po dito guys. Hindi siya mabato-bato. Yan, oh. Hello everyone and welcome to my mini vlog. It's me again, Lighting. Ayan guys, dito nga po pala ako sa Eljoy Beach Resort dito sa amin guys sa Negros. At ito nga po pala yung view ng Eljoy Beach Resort. Ayan, natagat po ito dito guys. At marami po silang mga cottages. Ayan. Ganda dito guys. Okay. Hello! Hello! Hi, Doogie! Doogie! Sand. Ganda dito. Malamig. Mahangin. Mapresko. Doogie! Doogie! Nandito nga po pala ako sa Eljoy Beach Resort guys. Doogie dito guys. Hello everyone. Uy, take si Doogie. Doogie.